Good day mga ka-alien. For today's video mga ka-alien, ituturo ko sa inyo kung paano magkakalaman yung GCash nyo, no? Kasi hindi naman lahat na may GCash ay may laman. So yung iba, nakahang lang yung GCash nila. So itong video na to para sa inyo to. Ang gagawin nyo mga ka-alien, magla-login kayo sa GCash, no? Yan. Pag nag-login kayo, so ito, kita nyo na. Hindi ko na lang ano talaga yung pag-login. Yan, pag na-open nyo na yung GCash nyo mga ka-alien, nakita nyo tong E plus reward. Yan, E plus rewards. Yan, i-click nyo yan. Tapos, X nyo lang to para mawala. Yan, nakita nyo yung daily check-in na yan. Daily check-in. Yan, i-click nyo yung check-in. Yan, may views, details. Swipe to display code. Redeem now. Yan, congratulations na. Claim. Pindutin nyo ulit to mga ka-alien. Itong PHP piso. Yung piso na yan. Yan, claim now. Okay, yan na yun. So, yung balance ko kanina mga ka-alien is 123. 123. Magiging 124 mga ka-alien. Ayan na, 124 na mga ka-alien. Okay, yung gagawin nyo lang mga ka-alien, no? Everyday kayo lalagyan sa GCash nyo. Yan, A plus reward. Everyday nyo itong gagawin mga ka-alien para magkalaman yung GCash nyo. So ayan, daily check-in. So, you've check-in for 1 to 10 days to mga ka-alien. Yan, nakita nyo mga ka-alien, 1 piso. Yan, check na ngayon mga ka-alien. 1 piso. Tapos, pag 2 days, yan, yung mga rewards na yan. Yan yung pang 3 days, pang 5 days. Ito naman, 6 days, 10 days. Yan. So, yan lang yung gagawin nyo mga ka-alien, no? Para magkaroon talaga na laman yung GCash account nyo. Sa mga walang laman na GCash or kahit may laman kasi pag nag-load tayo minsan kagaya ng yung number natin hindi naman globe, hindi TM. So kagaya sa ibang network, pag nag-load tayo gamit ng GCash, may transaction fee na kinakaltas sa GCash. So at least na pupuna ng reward. Baga na i-refund yung natin, yung kinaltas nila na transaction fee. Okay, salamat sa panonood mga ka-alien. Thank you so much. Please support and subscribe to my channel, Junix GI, the Small Brain.